à tous. Alors, d'abord, la satisfaction d'avoir pris les 3 points, parce qu'on a fait le match qu'il fallait. Après un déplacement difficile au Togo, dans des conditions très, très pénibles, chaleur, humidité, l'état du terrain, donc c'était pas facile de se replonger 4 jours après sur le championnat. Donc je suis très content pour les joueurs parce qu'ils ont fait le match que j'attendais d'eux. Le seul point noir, c'est cette inefficacité qu'on a eue, parce que je crois qu'on s'est créé 7 ou 8 occasions. Marquer un seul but, pour moi, c'est pas suffisant. On aurait dû se mettre à l'abri rapidement dans ce match. On a eu beaucoup trop d'occasions et au final, à la fin, on a failli subir un hold-up parce que Mohamed Dia, ils ont une occasion et heureusement que Ayoub reste concentré pour la mettre en corner, parce que si on prend le but à ce moment-là du match, c'est un partout et on n'a plus que nos yeux pour pleurer parce que c'est un vrai hold-up, mais ça nous aurait pendu au nez dans la mesure où on a été trop inefficace et on a loupé trop de buts faciles pour se mettre à l'abri. Voilà, maintenant après, je peux pas enlever aux joueurs l'état d'esprit, la combativité, la volonté de jouer et d'imposer notre jeu. Et ça, pour ça, je les félicite. Voilà. Mais je pense que globalement, c'est une rencontre qu'on a plutôt maîtrisée et qu'on méritait de gagner. Non, parce que si vous voulez, il reste 9 matchs maintenant. Il y a encore trop de points à distribuer. Donc, si vous voulez, nous, ce qu'on veut pour l'instant, c'est compter sur nous-mêmes. Voilà. Après, s'il y a des résultats qui nous arrangent, on va pas les refuser. Mais pour moi, le plus important, c'est de continuer à avancer dans ce qu'on fait, avec l'état d'esprit, le jeu qu'on met en place, la volonté de gagner les matchs, parce qu'on a toujours joué pour gagner les matchs. Et après, bon, on verra ce qui se passera. Mais on ne regarde pas le classement et les matchs des autres. Après, si ça nous arrange, encore une fois, c'est tant mieux. Mais je ne veux pas qu'on se concentre sur les autres. Concentrons-nous sur nous-mêmes. Et puis après, on verra. Bon, très bien. Alors, la première chose, d'abord, concernant la Botola, on est très loin d'une consécration. Il y a encore 27 points, il y a 9 matchs. Des matchs encore, des matchs importants. Tous les matchs vont être importants, donc on reste concentré. On a déjà un match difficile dimanche à Agadir et on va aller là-bas pour prendre des points et continuer d'avancer. Après, sur le tirage au sort de la CAF, je pense qu'à ce niveau-là, les 8 équipes, ce sont des équipes de qualité. On était déjà, nous, dans une poule très difficile, puisqu'il y avait quand même, il y a eu 2 équipes à 11 points et une équipe à 10 points. On est la seule poule à avoir ce niveau-là avec 3 équipes. Donc aujourd'hui, on sait que là-bas, ça va être difficile, pour différentes raisons. En dehors du cadre sportif, pour différentes raisons. Par contre, on a la volonté aussi là-bas de faire un résultat, parce qu'on aura aussi la chance de recevoir sur le match retour. Et chez nous, avec ce public fantastique, qui est un vrai atout à domicile, on espère pouvoir se qualifier pour les demi-finales. Maintenant, ce que je souhaite aussi, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, la CAF, on la met de côté. On ne s'en occupe plus jusqu'au 23 avril. Le plus important aujourd'hui, jusqu'au 23 avril, c'est de se concentrer sur la Botola. Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante à la date d'aujourd'hui et à l'heure actuelle. نتكلم اول شيء على القراءه التقنيه تاع المباراه باش نرجع للسؤال ديالك. بالنسبه للمباراه اليوم، اول شيء لعبنا ضد فريق كبير. انا قلتها في المباراه الذهاب ديالنا ضد فريق الجيش الملكي، لان كيتوفر على عناصر ممتازه، لاعبين دكه احتياط ممتازه. فرشحت وانا في مباراه الذهاب ان فريق الجيش الملكي غيكون هو الفارس ديال هذه البطوله هذا، وغيكون هو الفائز باللقب. المباراه اليوم حنا كنا عارفين اننا لاعبين مع فريق اللي هو قوي، فمن الطبيعي اننا ناخذوا الاحتياط ديالنا وما نمشيوش للهجوم بشكل مبكر، ما نضغطوش على المدافعين ديالهم، نحاولوا نديروا دفاع وسط، نعتمدوا على المرتدات. الحمد لله نجحنا شيئا ما في بعض الاحيان، لكن من خطا كما شفتوا ان اللاعب ديالنا ضيع الكره امام المرمى، قريب من المرمى، وتسجل منها الهدف. يعني الهدف ديال فريق الجمالكي جا من خطا دفاعي ديالنا. ولكن كنقول ان المباراه اليوم كانت مباراه كبيره من فريقين. شباب محمد يقدم شوط ثاني رائع. ما غنقولش ان العذر هذه ما غناخذهاش عذر،
الجميع كيعرف اننا ضاعوا لينا 10 حصص تدريبيه، يعني 10 ايام وحنا ما كندربوش. جينا المباراه تاع شيش ملكي من بعد اخر مباراه ديالنا اللي لعبنا في كاس العرش، يعني مده فرق ديال 11 يوم بالضبط لعبنا بدون تداريب. فاي مدرب يعني كي كتضيع عليه 11 حصه او 10 حصص فاكيد كتاثر على المستوى ديال الفريق ديالو والمستوى ديال اللاعبين، لا من الناحيه التكتيكيه ولا من الناحيه البدنيه. لكن انا كنعتبر اليوم النتيجه واخا انهزمنا ولكن النتيجه مزيانه. علاش؟ لان كما قلت الظروف اللي عشنا هذا الاسبوع، المستوى اللي ظهرنا به اليوم كنهنئ اللاعبين على الروح القتاليه وعلى روح الفريق اللي ظهروا بها اليوم. لان اي فريق او اي لاعب مر بهذه الظروف هذه ما يمكنش غتشوف هذا المستوى اللي قدموه اليوم. نقول هنيئا الجيش الملكي لان كيستاهل الفوز اليوم بكل صراحه. ضيعوا فرص كانوا يزيدوا الغله، ولكن حتى حنا جاونا فرص خصوصا في الدقيقه الاخيره اللي كان ممكن نسجلوا التعادل ويخرج المباراه بنقطه. لان لا جبتي نقطه من ارض الجيش الملكي من الرباط فكنعتبرها انا فوز. لهذا نقول مبروك مره ثانيه الجيش الملكي وهارد لك لفريقنا، ونتمنى ان شاء الله نركزوا في باقي المباريات ونكونوا احسن ان شاء الله. ما يحتاجش انا نتكلم عن الحارسين معروفين، لا ايوب الكراد ولا سفيان بن رحوق اللي استقدمناه هذه السنه هذه، وكان ربح كبير لفريق شباب محمديه ماشي في هذه المباراه. بن رحوق يعني في اغلب المباريات كان ممتاز في جميع المباريات، كذلك ايوب الكراد اليوم خصوصا في المحاوله الاخيره اللي كانت تجيب لنا التعادل، تدخل تاع ايوب الكراد. ولكن ذكرتيني بواحد النقطه ان كنشوف الله اعلم لان التحكيم ما غنهضروش على التحكيم، ولكن كنشوف لان شفت من بعد ان الهدف كان عندنا هدف تعادل. ايوب الكراد دخل بالكره تجاوزت خط المرمى، ولكن مع كامل الاسف الفار ما عيطوش على الحكم. انا رايي انها دخلات، ولكن الاخطاء وارده في كره القدم. ايوب الكراد قدم مباراه كبيره لا سفيان بن رحوق اليوم، كنهنئوهم وكنتمناو يحافظوا على المستوى ديالهم ان شاء الله.